Aku udah kayak mau. Jadi kita tuh mau makan di tempatnya Gordon Ramsay, salah satu restonya gitu namanya Savoy. Nah itu dikasih dress code smart casual. Smartnya sih ada di otak ya. Tapi tampilan kita udah kayak udah amburadul. Udah diusir nggak ya? Tadi sih gue udah ngomong ke Don di rumah nggak Don? Gordonnya nggak di rumah sih. Semoga tidak diusir ya kita. Karena tampilan kita udah acak-acakan banget. Terus kita soal mau dinner di tempatnya Gordon. Aku kayak telur. Siapa namamu? Aku Olaf. Ayo. Olaf. Biar ku tebak namamu siapa? Gitu. Gordon. Sebenarnya pengen banget nyicipin apa namanya tuh yang terkenal di Hell's Kitchen-nya, beef Wellington-nya. Jadi kita coba ya. Bakal kayak apa? Apakah kita mampu membayar? Oke. Oh ya. Wow. Oh ya, oke. Look at this menu. Famous beef Wellington. Apa? Let's order. Aku kayak telur. Apa? Aku kayak telur. Oreo. Kamu adalah menu hari ini. Telur. I think for starter we gonna have this one, the oyster. Three oysters, yeah. Yes, 3 oyster. And then for mains, we're gonna have beef Wellington and venison. Venison. And for the dessert, I think we're gonna have one of the rambaba. This one is this special one, the I rambaba. would say the signature is apple tartatan. Oh. If you try it for the first time, you won't like it. Oh, okay. Yeah, to be true, I need to be true to like Okay, it. okay. So I would say apple tartatan. Okay, so Signature. yeah, change my mind And it's for to 2 people to share. yes. Okay, apple tartatan. And would you like to have any sides with the beef Wellington and venison? What's the Sides are here. sides? So with I would say pumpkin and broccoli are the best. Itu tambahan nggak sih? Yeah. What's the special? Pom puree Pom puree. and broccoli, tender stem broccoli. If we don't order the side, so It's the okay, steak it's will come No, only it this. doesn't come with any sides. Okay. You want to add something? Aku sih enggak. Enggak. I think we're fine with it. Good, thank you. Yeah. Any bread to start? What? Any bread? Bread? Bread, kamu mau complimentary bread? Yes, okay. Yeah? And would you like to share the oyster? Yes. Thank you. Thank you. Sebenarnya tadinya tuh mau challenge pesen pakai apa namanya? Paklish. Ngapak English. Tapi kayaknya ini bukan restoran yang tepat, guys. Takut diusir sama Gordon Ramsay-nya. Udah kita bajunya kayak gini bisa harian di luar. Aku malu kalau ketemu Gordon terus kayak Gordon? waitressnya bilang kayak itu tuh yang Englishnya weird, very weird. I'm friend with Gordon. Don, I want to order one of the beef Wellington and venison. And for the starter, we want to eat oyster only and apa tadi yang apple tart tantan. Ya. Udah Gitu. mulai kan. Yang kita pesan. By the way, tadi kita nggak rekam menunya, tapi nggak apa-apa.
Jadi ini tuh restonya itu di Savoy Hotel. Iya sih nama hotelnya Savoy Hotel. Kita baru ke toiletnya. Ini toilet tamu loh ya. Mewah banget. Hand soapnya Penhaligon. Dan kalau kalian tahu Penhaligon itu setauku merek parfum yang satu botolnya tuh bisa 3-4 juta ke atas. Terus Itu jadiin hand soap. terus di toilet cowok itu di setiap wastafelnya itu ada handuk hangat gitu yang bisa kalian ambil, mau buat ngelap tangan, ngelap muka, ngelap biji, serah biji. Nah ini udah datang makanannya, kita makan yang oyster dulu ya. Oyster betul begitu. Oh gitu. Ini aja belum kita makan. Kayak komplementarinya dapat ini. Wait, there's the Gimana sih cara makannya? Ntar kalau salah nanti Ini nih, disamperin Gordon tiba-tiba. Jadi ada Biasanya dia ngomongnya apa? Idiot, maafin. You're an idiot sandwich. Idiot sandwich. An idiot sandwich. I don't know, let me just. You idiot sandwich. Parah banget gue. Sumpah Beb, gak bisa gue. Gak bisa punya. Don, sourdough lu kekerasan Don. Jujur, ini kayaknya kita kampungan. Gak bisa punya sourdoughnya. Katanya kamu mau bikin sourdough starter. Ya, ini aku mau bikin sourdough starter. Kan ini seru banget, karena ternyata itu harus dikasih makan. Ya iya. Iya makanya seru banget. Jadi kayak nanti aku namain Lisa. Why do you name it a girl? Dia dipanggil Lilis. Lilis, kamu marah Lilis? Nggak Kamu jelas. lapar Lilis ya? Tapi ini sourdoughnya kerasa banget sih. Apa sih? Jadi aku belum pernah makan oyster semahal ini. Enggak sih, sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Kalau oysternya tadi 3 biji itu kayak 600.000 lah kalau dirupiahin. Ntar dulu. Ini berantakan banget kita makan. Malu sih sama Gordon. Bener sih yang bersihin meja bukan Gordon. Ya, Bentar dulu atuh, ini aja belum selesai. makannya gimana sih? Tinggal dipeluk gitu doang kan? No. Tapi ini ada cabenya loh. Hati-hati. Kamu jangan kayak Mr. Bean dah. Yang Mr. Bean makannya gimana? Dia kayak dijatuhin. Iya. Karena dia gak suka. Oh, terus dia pura-pura makan ya? Oh. Cuma dia makan sourdoughnya lama banget. Saking crunchy. Saking lagi kerasnya. Let's go. Oh ya, main course-nya tadi kita pesen aku beef Wellington karena emang itu yang terkenal di Hell's Kitchen. Kalau kalian nonton Hell's Kitchen season 1 sampai season 23 terakhir itu selalu ada menu beef Wellington. Sedangkan si Rafa pesen venison. Aku belum pernah sih makan venison. Nah, kita coba. Udah pernah belum sih? Belum. Venison itu daging rusa. Biasanya kalau acara-acaranya Gordon Pakai ini nggak sih? Biasanya acara-acara Gordon Ramsay kalau yang challenge-nya itu game meat itu apa ya, daging buruan, itu biasanya ada venison. Jadi kita nyoba venison aja. Tapi itu cuma satu sayang, aku nggak dikasih garpu. Di sebelah kamu sana ada. Ini apa sih? Nggak ada. Kamu nggak dikasih? Ini aja, pakai ini. Link. Ada jadinya. Sesuai. Itu enak banget. Flavornya tuh banyak banget. Biasanya kalau nyoba oyster kan cuma rasa asin laut doang. Ini banyak banget ya. Enak banget. Awal-awal tadi kayak ada apa ya, gurih-gurih lodehnya gitu. Pas cabenya masuk, itu ada pedes-pedesnya gitu. Masa Terus baru kerasa oysternya.
By the way, Gurihnya. kita doang yang very casual. Iya, kita doang yang lainnya pakai jas gitu guys pulang Gue kantor. apalagi kayak pakai baju kotak-kotak coy. Iya, anak teknik lu. Pakai jeans, pakai sepatu cats by the way. Yang lain pada berjas pulang kantor gitu. Makanya ayo buruan kita makan abisin. Biar nanti sebelum Gordon kesini tuh kayak ini apa nih? Kenapa mereka makan? Cheers. Dikasih kayak apa sih namanya? Dress code gitu loh. Aku pun kaget tadi tiba-tiba ada dress code-nya. Gordon hamil 1 lagi. Padahal kita dinner waktu di itu juga dikasih dress code tau saya. Gimana? Waktu di enggak deh. Kita di H&M Butcher enggak juga ya? Dikasih. Di Suma. Suma ya. Suma dikasih nggak? Enggak tahu. Suma cuma dibilang sama smart casual gitu. Iya. Cuman orang-orang di Jakarta nggak ada yang berjas. Kerjanya nggak ada yang berjas. Ada nggak sih? Nggak tahu deh. Maunya nggak ada yang waktu di Suma tuh menurut kita pakaian kita sama-sama aja ya. Maksudnya kayak yang lain. Tapi di sini, wow. Mungkin ada beberapa orang yang dalam hatinya kayak gembel. Let's have another bottle of water. Yes please. Tadi tawarin. Iyalah. Damn. Oh iya, we have a water dong. We have a water. Kenapa aku jadi pesan air? Karena kita tuh Bisa nggak sih minta tap water? Karena kita tuh punya air sebenarnya, kita bawa air. Ngapain kita minta air? Bayar lagi. Terus tadi kita dikasih buku setebel itu buat isinya wine. Terus kayak, oh ya kita nggak minum wine. You done with the starter? Yes, very nice. Thank you. Oke. Tadi pas piringnya diambil ternyata si garpunya ada di bawahnya. Dia ngumpet. Malu sekali. Bisa-bisanya kita tadi bilang kayak aku nggak dikasih garpu. Tahu ih. Gak mungkin mereka miss kayak gitu. Di sini kita mau nggak tahu sih udah tutup atau enggak, cuman Ini mau cuma mau udah mampir pada tutup deh. Ntar kita coba lihat ya. ke Covent Garden. Coba ya kita coba. Aku pengen ke Amazon Fresh. Karena aku bekerja di Amazon dan aku ingin belanja. Jadi kita ke Amazon Fresh. Tapi udah tutup kalau jam segini. Soalnya di sini tuh rata-rata tutup jam 5 nggak sih? Gak tahu sih, maksudnya gak tahu honestly. Beda sama itu di Jam 8. Oh ya? It closes 8 p.m. Monday through Saturday. Tapi jam 6 on Sundays. Udah ya saya? Dia sudah memakan sourdough yang sangat keras. Apakah daging rusa nanti sangat keras? Sumpah bete banget sih kalau misalnya. Sumpah nih kalau aku nggak sama kamu aku bingung sih. Misal aku sendiri gitu kayak apa ingin makan Gordon Ramsay. Terus aku sendiri kayaknya aku nangis deh. Ini kayak kayak disodorin menu aja udah nangis. Kayak beda sendiri gitu. Mana nih Zen? Chocolate chip. You ready? Yes. Oh la 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 la. Magnifique. Magnifique, c'est magnifique. I shouldn't say magnifique, I should say sour grill. Very famous The beef Wellington, le pelade, with the confit shallots and the jus. Bon appetit. Merci. This is the famous beef Wellington. Udah banget. And it's a bit red. So guys, this is very wang wang. What I mean is wang wang. Coba potong. Kamu dari sini. Shootnya. Ya udah nggak apa potongannya. Twing twing gitu. Oh wait. Susah juga ya. Ini juga daging rusa. Iya sih. Don keras banget Don. Tapi ini medium rare ya? Ya.
I don't know how to feel about it. Hey, itu 1.500.000 loh. Apa nyoba sih? Oke, let's try. Kita coba venison-nya dulu. Ya. Coba. With the chocolate sauce. Itu coklat sauce beneran? I have no idea. Oke. But it doesn't feel like chocolate. Oke. Atau mungkin aku karena pakai venison ya. Oke. Mungkin coklatnya Wait. kulitnya. How do you feel? Exactly. Wisnu. Tapi itu saus I coklat. mean, beneran. I think so. I mean, if you actually taste it, kayak dark chocolate gitu loh. Tapi dagingnya enak banget sih. Masa sih? Iya, aku suka dagingnya tapi sausnya not really. It's interesting. Yeah, it's very I interesting. did not expect that at all. Yes. But you know Let's what? see for the beef Wellington. We'll just try. Okay. Jangan sampai gempa bumi gitu loh. Can you cut a steak? I feel sorry for the cow. Gordon, sorry Gordon. I'm so sorry. Gordon, bully dia. Oh, show it. Nice. Oh my god, so big. Oh my god, so big. So big. How do you feel? Nice. They're speechless. All I know is someone goes speechless. Which means soggy. At least something, here, when you start putting it in the mouth, you can hear. Oh my god, so good. Yeah. It's very important. Yeah. But the beautiful tender fillet and the outside a crunchy pastry. So to make that balance, it's not easy to find. And that's why we are the best, right? But also for me, what makes the dish, the jus. Oh my god, the flavor, so concentrated. Fabulous, isn't it? Huh? See you tomorrow night, same table then. Perfect, love it. It's already empty now. Love it. Thank you, sir. Ooh la la. Siapa itu tadi? Ulala. Iya. Kita dijelasin kayak iya sih emang iya sukses. Tapi emang make sense. Kayaknya kalau misalkan apa namanya, jadi tadi kalau yang beef Wellington itu menurut gue tuh enak banget, bener-bener kayak abis, ludes, karena crushnya tuh enak banget, dalamnya juga tender banget, sausnya juga enak banget. Nah kalau yang venison ini sebenarnya dagingnya enak banget, kayak tender, terus juga apa namanya unik gitu. Cuman sausnya tuh menurut kita agak nggak masuk di lidah kita karena saus coklat gitu, terus agak manis gitu, gurihnya nggak ada ya. Mungkin kalau dagingnya kita pakein saus sambal masuk, sambal matah. Tangan gitu. Iya, sambal matah, enak banget. Tapi overall keren. Ini kita lagi nunggu dessert. Habis itu kita mau kabur, mau lari sekenceng-kencengnya karena kita tuh kayak di pojokan berdua. Terus kayak Enggak, kita bahkan nggak di pojok. oh, kita di tengah berdua. Abis itu sekeliling itu orang-orang pada berdasi gitu loh, kayak tempat kuliah anak berdasi. The BSI. typical British man. Yeah, Englishman suits yang after work working in and they're trying to drink their finance. champagne. They have their own business And we're here like a lot of money. at the back. And we just kind of like would like to try the beef Wellington. Even we only order one starter. And we order only one dessert. You can hear their rich laugh. Yeah. It's rich Yeah. people laugh. Yeah.
Sedangkan kita ketawa kalau orang kaya. ketawa. Kita dari tadi ketawanya. Wow. Tuh, ketawa orang kaya kayak gitu. Sukses. Ini dessertnya lama banget ya. Kita udah mau Tahu, kita pulang. banget. Terus tadi sempat dibilangin sama siapa? Mbaknya. Ulala. Oh, bukan. Sama mbaknya yang bilang kayak, kamu ini loh apa datang di waktu yang tepat karena kau bisa ngelihat tadi pas waktu sepi terus tiba-tiba ada gelombang di mana orang-orang pada datang. Ya justru itu permasalahannya. Kita kira bakal sepi, wah resto sepi nih punya Gordon, ternyata nggak seramai ini. Aduh, Pantesan harus reservasi. pantesan harus reservasi. Sukses. Ya. Mana dessert kita? Dia jadi kangen sama risotto. Iya, tadi kita bisa risotto. Tahu gitu makan risotto aja tadi. Aduh, Tahu ya? enak makanannya di sini, cuman malu aja karena kita habis jalan-jalan seharian gitu berdebu. Gue kayak orang teknik. Nggak jelas Tuh banget. ketawa kita gitu. Tahu ih. Ketawa orang miskin. Tidak berkelas. Aduh, siapapun selamatkan kita, yang kenal kita selamatkan kita. Thank you. Oh ya, terus satu lagi tadi pas makan pas makan Gue malu sourdough. banget sih dia harus nyapu. Ini barusan mejanya disapu sama mbaknya. Kenapa coba? Karena pas kita makan sourdough, crumbsnya berantakan Tito gitu. dia. Ternyata punyaku berantakan banget di meja. Jadi banyak remukan-remukan sourdough. Terus mbaknya tadi datang-datang nyapuin sapu meja kecil. kita. Nyapuin Meja kita disapu. meja kita disapu. Jelas Aduh, banget. malu banget. Aduh, please, ayo dessertnya dong. Lama banget ya lah. This one is for the dessert. Tadi apple apa namanya? Gak tahu. Apple something tantan. Tulisannya Tintin, tapi bacanya tantan. Enjoy. Thank you. Ini oh, ini tuh apple beneran ya? Ya masa bohongan. Tuh. Ini es krim. There's a crunch to it. Apelnya panas. Apelnya panas. Oke. Aduh, malu-maluin nih. Kasih es krim dong. Udah, tadi malah justru gara-gara kasih krim jadi kayak adem panas. Apple pie-nya panas. Apple pie. Dia mau ulalain sebelah. Iya, panas ya. Enak ya? Itu lo ada sendok. Amazing. No, we're not talking about Madame. We're talking about the tarte tatin. We know she's amazing, but how's the tarte tatin, by the way? I know. Fabulous, huh? Yeah. Caramel sauce. The caramel sauce. Oh, because we didn't want to do an ice cream. We wanted to do a soft serve. Yeah. So you know it's more easy and more creamy and gentle. Yes, indeed. Beautiful, huh? Huh? Saya manipik. Oh, yes. Wah. He's very excited. Tadi aku mau ngajak, would you like to join us? Gak usah. Kayaknya dia ngiler ngeliatin kita makan. Jadi tadi lewat terus kayak, oh my god. lewat terus kayak, nyam. Kayak mukanya tuh kayak muka, enjoy. And he called me amazing. I know I am. I am sorry. But somebody doesn't say it enough. Amin ya robbal alamin. Gak jelas. Coba kalau server Indo kayak gitu, ulalain setiap meja. Pelayannya tiba-tiba datang, ulala. Kita kasih tips sih. Kalau kita diulalain setiap hari. Kita kasih tips and trick
SNBP. Ini tuh apel apa kolang kaling sih? Kok yang bulat-bulat gitu ya? Apel. Di hari pertama udah habis 6 juta. Oh ya. London Bridge, London apa sih tadi? London Eye. Itu kita udah 1, berapa? Ini 4 jutaan. 4 juta sama aja kayak kamu makan di Suma. Indo. Iya. Akhirnya selesai juga perjalanan kita di Savoy Restaurant by Gordon Ramsay. Dan kita mau pulang. Yes. Enjoy the Yes. Can we have the bill? Jadi tinggal bayar. Abis itu kita mau kabur. Jadi thank you so much for watching. See you in the other video. See you in the other side. Bye bye. Meninggal dong. Nah itu dia ending dari episode 3 kali ini. Seru banget makan di Gordon Ramsay Restaurant. Dan nanti di episode 4 kita bakal jalan-jalan ke kota Cambridge. Dan tentunya ke kampus Cambridge juga. Jadi jangan lupa ditonton. Sukses buat kalian semua and good luck for your future and the world.